ওং শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। অষ্টোদশ অধ্যায়। অর্জুন উবাচ স্বন্বাস্বস্ব মহাবাহো ত্বত্ত্বম ইচ্ছামি বেদিতুম ত্যাজ্যস্যু চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন। শ্রী ভগবান উবাচ কামনাং কর্মণং ন্বাস্বং স্বন্বাস্বং কবয়ো বিদুহা সর্বকর্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা ত্যাজং দোষো বোধিতেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ যজ্ঞো দানো তপো কর্মণ ত্যাজ্যমিতি চাপরে নিশ্চয়ং শৃণুতে তত্র ত্যাগে ভাভরত সত্যম ত্যাগো হি পুরুষব্যগ্র ত্রিবিধো সংপ্রকীর্তিতা যজ্ঞো দানো তপো কর্মণ ত্যাজং কার্যমেব তৎ যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম তেনানয়োপিত কর্মাণি স্বং ত্যক্ত্বা ফলানি চ কর্তব্যবানিতি মে পার্থ নিশ্চিতং মুতো মম নিতস্য তু সন্ন্যাস্য কর্মণো নোপপদ্যতে মহাতস্য পরিত্যাগস্তমস্য পরিকীর্তিতঃ দুঃখমিতে বৈয়ত কর্ম কায়ক্লেশো ভয়ত ত্যাজেৎ স্বকৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগো ফলং লভেৎ কার্যমিতেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তে অর্জুন সঙ্গং ত্যক্তো ফলং চৈব সত্যাগো সাত্ত্বিকো মতঃ ন দেষ্টো কুশলং কর্ম কুশলেনানুসজ্জতে ত্যাগী সত্য সমাবিষ্ট মেধাবী ছিন্ন সংশয় নহি দেবো ভৃতা শোকং ত্যক্ত্বং কর্মণ শেষতঃ যস্তু কর্ম ফলত্যাগী সত্যাগী তো ভিধীয়তে অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রয়ঞ্চ ত্রিবিধো কর্মণং ফলম ভবতো ত্যাগিনং প্রেত ন তু সন্ন্যাসিনং ক্বচিৎ পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে সংখ্যে কৃतं তে প্রকৃত্বামি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করঞ্চ পৃথক্ গীধম বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমং শরীরো বাং মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ নায়ং যা বিপরীতবা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ তত্রৈবং সতি কর্তরাত্মনাং কেবলং তু ইয়ঃ পশ্যতি কৃতবুদ্ধিত্বং ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ যস্য নাহংকৃতো ভব বুদ্ধির্যস্য ন লিপতে হতায়ুপি নৈমাং লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধ কর্ম চোদন করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধো কর্ম সংগ্রহঃ জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিবিধ গুণ ভেদতঃ प्रोचते गुणसंख्याने यथा वोच्छृणुतन्नायपे सर्वभूतेषु यनैकं भावमयो मोक्षिते अभिभक्तं भक्
विभो भक्तेषु तजो ज्ञानं सिद्धि सात्विकं पृथक्तेन तु योग्यज्ञानं नानाभावनो पृथग्विधन् वेति सर्वेषु भूतेषु तत्त्वज्ञानं सिद्धिराजसं यतो क्रियत सन वेद कस्मिन् कार्ये शक्तो मोहयितुकम् तत्ततो तर्थो बदोलञ्च तत्त्वमासुमुदोहितं नियतं संग्रारहितमार देशतः कृतम् अफलं प्रेपुषुणां कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यतु कामे पुषुणां कर्म सहङ्कर्न वा पुनः क्रियते बहुलायो स्वं तद्राजसमुदाहितम् अनुबन्धं क्षयं हिंस्वा मानवेक्षं च पौरुषं महोदारभते कर्म यतातो मोषमुच्यते मुक्तो सङ्गो हनङ्वादी धितं स्वहा समान्वितः सिद्धो सिद्धोर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलो प्रपेशुर्लुब्ध हिंसायात्मको शुचे हर्षशोकान्वितो कर्ता राजसो परिकीर्तितः रोगी कर्म अजुकुतं प्रकृतं स्तब्ध षटो नैष्कृतो क अलस्वः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तमस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणातस्त्रीतिविधं शृणु प्रोचमानमशेषान् पृथक्तेनो धनञ्जय प्रवृत्तियञ्च निवृत्तियञ्च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षयञ्च या वेति बुद्धि सपार्थो सात्विकी या धर्मोमधर्मञ्च कार्यञ्च कार्यमेव च अजोथावत् प्रजानाति बुद्धि सपार्थो राजस्ये अधर्मो धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थना विपरीतांश्च बुद्धि सपार्थो तामसे धृताया धरायते मान प्राणेन्द्रियाक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सपार्थो सात्विके यया तु धर्मो कामार्थवान् धृतो धारयतो अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सपार्थो राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विशदं मदमेव च न विमुञ्चवाति धूर्मेधा धृता सपार्थो तामसे सुखं तीवदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासद्रमिति यत्र दुःखन्तञ्च निगच्छते यतोऽग्रे विषोमिव परिणामे मोमृतोपमा तत्सुखं सात्विकं प्रक्तमात्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद् यतोऽग्रे मृतोपमा परिणामे विषोमिव तत्सुखं राजसंश्रितो यद्रोगे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्यो प्रमोदूतं तत्तामसमुद्राहितं न तदस्ति पृथिवं वा दिवि देवेषु वा पुनः स्वत्तं प्रकृतिजैर्मुक्त यदेभिसतत्रिभिर्गुणैः ब्रह्मो नक्षत्रियो विश्वं शूद्राणाञ्च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्यमयेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक ब्रह्मकर्म स्वभावयं शौर्यं तेजोधीतिर्द्राक्षं
युद्धं चापुपालयनं दानोमीश्वर भावयश्च क्षत्रं कर्म स्वभावयं कृषि गौराक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावयं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रोऽशापि स्वभावयं शेषे कर्मणोऽभिरतः संसिद्धि लभते नरः सर्वकर्मनिरतो सिद्धिं यथा बन्धेत् तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां जनो सर्वमिदं ततं सकर्मणो तमोभर्च सिद्धिं बन्धिति मानवः श्रेयान् स्वधर्मविगुणाः परो धर्मत अनुष्ठितेयात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वनानपन्नति किलिशां सहोज कर्म कौन्तेय सदोषमयोऽपि न त्यजात् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निनिर्वावृताः आसक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमं सन्न्यासेनोऽधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मो तथा पन्नति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परः बुद्धिविशुद्धयुक्ता धृतात्मनं नियमो च शब्दोदीनां विषयस्तक्ता रागोद्देशैर्बुधस्वः विविक्तसेवी लङ्घासि यतो वाक्कायमानसः ध्यानो योगोपराणित्वं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलादर्पो कामं क्रोधो परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शान्त ब्रह्मभुवाय कल्पते ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मान शोचिते न काङ्क्षते समो सर्वेषु भूतोषि मद्भक्तिं लभते परं भक्ता ममोऽभिजानाति यवान् यश्चास्मि तत्तः ततो मां ततो ज्ञात्वा विशते तदन्तरं सर्वकर्मोऽपि सदा कुर्वान् मद्पाश्रयः मत्प्रसादावापन्नते ससोतापदमोऽवयं चेतसं सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रिता मोच्चित सतता भवा मोच्चित सर्वदुर्गाणि मत्सादतरीषसि ततो चेतोमहङ्कारं न शेषासि विनाक्षसि यदङ्कारोमाश्रित्य न यत्स्वेति मन्यसे मिथ्याये स व्यवसाय ते प्रकृति तावन्नियोक्ष्यति सभाजेने कौन्तेय निबद्धोषेण कर्मणा कर्तुं निजोऽसि यन्मोहात् कोरिशासवशेयपीतात् ईश्वरी सर्वभूतानां हृदेशयोऽर्जुन तिष्ठते भ्रमयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परमं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतः इति ते ज्ञानमाकर्षतं गुह्यं गुह्यतरं मया विमिश्रितेदशेषेण यथेच्छोषि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भुव शृणु मे परमं वचः इष्टयोषि तद्दृढमेति ततो वक्ष्यामि ते हितम् यन्मना भवो मद्भक्ता मदयाजिमां निमुंस्कुरु मामयि वैश्वासत्वं ते पतियाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः
ইদং চেনাতোপস্পায় নাভো ভক্তায় কদাচন না চ শুশ্রূষবে বচং ন চেমং ইয়ো ভো শ্রূয়তে ইয়ো ইমং পরমং ইয়ো মদভক্তাভিধাসতে ভক্তিময়ী পরমং কৃত্বা মাময়ী বৈশত সংশয় ন চ তস্মানুশেষুষু কশ্চিন্মে প্রিয়কীর্তমঃ ভুবিত ন চিতে তস্মাদন্য প্রিয়তরো ভুবি অধেশতে চ ইমং ধর্মং সংমো বাদামো বয় জ্ঞানযোগেন তেনায়মিষ্ট সমিতি মে মতিঃ শ্রদ্ধাবাননুসূয়শ্চ শ্রীণু দয়ায়োপি নরঃ সয়োপি মুক্তো শুভালোকান প্রাপুণ্যাৎ পুণ্যকর্মণং কশ্চিদেতৎ সূত্রং পার্থ ত্বয়েকাগ্রেণ চেতসঃ কুচিদ জ্ঞানং সম্মোহং প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় অর্জুন উবাচ নষ্টো মোহো স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদয় নো মায়ুচ্যুত স্থিতয়স্মি গত সন্দেহ করিষে বচনং ভবেৎ সঞ্জয় উবাচ ইতহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সংবাদিমিমম শ্রৌষমদ্ভূতং রমোহর্ষণম ব্যবপ্রসাদ তুচ্ছ তব নানেতদ গুহ্যমহং পরম যোগং যোগেশ্বরং কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়োতু স্বয়ং রাজানো সংস্পৃতা সংবাদ বিমূঢ়ভূতম কেশব অর্জুন নয়পূর্ণং হিসামি চ মুহুর্মুহু তচ্চ সংস্মৃতা রূপমত্তদ্ভুতং হরে বিষয়ময়মি মহান রাজং হিসামি চ পুনঃ পুনঃ যত্র যোগেশ্বরো কৃষ্ণ যত্র পার্থো ধনুর্ধর তত্র শিবির্জয়ো ধূর্তির্বৃধা নীতির্মতির্মম। ওং তস্মাদ্গীতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুইপিনাৎসু ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ নাম অনাম অষ্টোদশ অধ্যায় সমাপ্ত।